Bonjour et bienvenue à French Bootcamp. Je m'appelle Mahreen Fatima. Hello and welcome to French Bootcamp. My name is Mahreen Fatima. D'accord. Aujourd'hui, dans la leçon 2, on va discuter comment on dit les nombres en français. Today in lesson number 2, we are going to discuss how we say numbers in French. D'accord. On va commencer. D'accord. C'est French counting et j'ai ajouté prononciation guidée pour toi and I have added pronunciation guide for you. D'accord? Comment on dit one? Un. 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 Comment on dit two? Deux. 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 D'accord. We say the pen, the house on anglais in English. So it's just like that. We say two in French, it's de. De. D'accord. How do we say three in French? On dit, we say trois. 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 Et comment on dit four in French? On dit quatre. 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 Et comment on dit five? How do we say five in French? On dit, we say cinq. 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 Et comment on dit six en français? On dit six. 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 Comment on dit seven en français? On dit sept. Sept. Comment on dit 8 en français? On dit huit. 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 Comment on dit 9 en français? On dit neuf. 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 Comment on dit 10 en français? On dit 10. 10. Same as 6, we say six and these. Six and these. D'accord. Enough, as we say in English, enough, we'll remove the E and we'll just use the nuff part. So it's nuff. Nuff. And we say wheat. So we'll remove T from wheat and it will be wheat. Wheat. Set. Seize. Désolé, c'est seize. Seize. Cinq. Cinq. Quatre, quatre, trois, trois, deux, deux, un. D'accord? Je vais lire. I'm going to read and you guys repeat after me. Répétez après moi, s'il vous plaît. D'accord. Un, deux. Repeat after me. Deux. Trois. Evet, c'est trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Keep repeating after me. Neuf. Dix. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. That's all for today. I will meet you with next lesson. Subscribe to my channel and press the bell icon, please. À bientôt.